Olá, malu karena yang sudah tu loron dia no hasar malu film halio hau Dr. Frankie de Jesus. Ia video beri song semua na itani niang hau hakarak atu explica ituang ba maruk sira liliu ba inam feton sira kona ba oin sama kita buat sira bele kalkula rasi kita buat sira ninia dias fertilis kita buat sira ninia masa subur. Maybe ani sampai bayang bamaluk sira nebe makarik foingo join hana kanal idane kita halua atu bele subscribe no halakan simbol sinu ya karai kirane atu nune bele update no fating kono ba informasi Saudi ninian no karik bamaluk sira nebe mak asisti ona video idane kita halua atu bele like no share Odi nune maluk sira nebe mak sidau asisti video idane bele hatene mos informasi hiruk nebe mak hawato iha video idane. Dia kau disini hakarak atu explica kau hakarak atu kuliah kena ba topik idane tambah iha maluk sira barak lili wa ina feto sira barak nebe mak mensajen tambah bahau ninia inbox hakarak atu hatene klian litang kena ba oin sama bele kalkularasi ina feto sira ninia dia fertilis ke ina feto sira ninia masa subur. Tambah demak objetivo explicação idane mak primeiro hakarak atu foi explicação usi parte medicina niniang ba ina feto sira kena ba oin sama kita buat sira bele kalkularasi kita buat sira ninia siklu menstruação kita buat sira ninia masa subur. E quando kita buat sira tene ona kalkularasi kita buat sira ninia masa subur, então kita buat sira bele programa rasi bang hiram kita buat sira hakarak atu ya oang no bang hiram kita buat hakarak atu menunda kita buat sira ninia kehamilan. E depois ida segundo ninia mak nesai hanesang metodo kontraseptivo alami. Oliliu bamaluk sira kaina feton sira nebe makari. Iha efek samping ba kontraseptivo ka metodo kontraseptivo selo kanesang pil, hanesang injeksão, hanesang IUD o hanesang mus implant. Wai hiri tebut sira hatena ona kalkule tebut sira ninia masa suburase, então depois tebut sira mos bele hatene oi sama atau bele determina ka tebut sira hakarak atau iha uang mane ka iha uang feto. Dia então oi sama kita bele kalkula inam feton sira ninia masa subur ka dias fertilis. Em primeiro hau karkatu APT katak inam feton idaho inam feton sira seluk sira ninia lorong dias fertilis ka sira ninia masa suburne lanesang depende ba ia sira ninia siklo menstruação. Kari kita buat sira nebe masiste ona na video nebe maka upload ia fulang hira gua foto kau explica katak siklo menstruação ba inam feton sira niang ne bele regular e bele mos irregular. Wang hira kita hati katak inam feton sira ninia siklo menstruação ne regular. Siklo menstruação regular quando sira ninia menstruação mai cada 28 dias. Hanesan por exemplo inam feton ida nebe makari sira ne menstruação fulang-fulang mai cada 28 dias. Então kita considera katak sira ninia siklo menstruação regular. Então saya mau siklo menstruação irregular. Siklo menstruação irregular quando inam feton sira ninia menstruação mai latui lorong dalam rumah bele mai iha data nebe mak anti susi data nebe mak normalmente mai o depois susi data nebe mak normalmente sira ni mes ne mai. No akar atu fuhano imos be inam feton sira katak siklo menstruação normal quando ita buat sira ni menstruação mai cada 21 até 35 dias. Mas quando ita buat sira ni ciclo menstruação, ka ita buat sira ni menstruação mai antes susi lorong 21 ka depois de lorong 35, então idane ita considera la normal, ita precisa tu hasor médico ou de bel halo consultação idane bema dia. Dia bamaluk sira ka baina feton sira nebe makarek sidau compreende di dia kono ba oin sama atau calcula ita buat sira ni ciclo menstruação. Então, hanya hawa karak atau for exemplo fácil ba ita buat sira atau bele compreende di dia kono ba oin sama atau bele calcula ita buat sira ni ciclo menstruação. Primeiro hawa karak atau fuanoin fuatene ba ita buat sira katak ciclo menstruação nia sehahu iha primeiro dia wain hira ita buat sira ni menstruação ne mai no nia seremata iha lorong ida antes ita buat sira ni menstruação tuir fale mai atau começa ka atau hahu. Hanesan por exemplo iha fulang novembro kotuk se kare kita buat sira ninia menstruação mai iha dia
Iha dia uni ita conta hanesang primeiro dia husi ita bot siren nina ciclo menstruação. To iha primeiro dia ka lorong ida antes ita bot siren nina menstruação ia fulang tu fila fali mai atu acontece. Hanesang, por exemplo, se cara ita bot siren nina menstruação mai dia e depois nia mais fila fali ia dia 29. Então ia primeiro dia né, dia hanesang primeiro dia ita bot siren nina ciclo menstruação hahu. Então, dia antes, kalorong ida antes susi tebut siren ni menstruação atau mai filafal ia fulang oing. Então, ia nebama kita contai tebut siren ini último dia husi ciclo menstruação. Então, kita contaré tu si primeiro dia to dia 28. Neha tudo kata kita bot siren ini ciclo menstruação mak 28 dias. Tambah sedang 28 dias, tambah ita começa a hu ia dia ita bot siren ini menstruação ne mai. E depois dia 29 o irene mai fila fali, então ita conta husi dia antes ita bot sirene menstruação ne atu mai. Ao esperar kata kita bot sirene bela compreender quando vai explicação, entende? Dia então o insama ita bela calcula ita ninia massa subur. Ba ina feton sirene bima kare ita bot sirene ninia ciclo menstruação regular mai cada 28 dias. Então ini fácil tertebes atau bela calcula ita bot sirene ninia massa subur. Dia ninia rumus mana? Husi 28 dias ne, ita dividi ba 2, que ita bagi ba 2. Ne significa kata, sekarang kita bot sirene ninia ciclo menstruação mai cada 28 dias, 28 ita dividi ba 2 mak 14. Então, ne significa kata kita bot sirene ninia massa subur, que ita bot sirene ninia ovulação, nemak iha dia 14 plus minus rua. Saída mak plus minus rua. Plus minus rua ne significa kata ita bot sirene ninia menstruação mai dia 14. Então, ita bele kurangi 2, 13 ou 12. Então, iha dia 12, dia 13 nemos hanesang ita bot sira ninia massa subur, que ita bot sira ninia processo ovulação ninia. Então, mais 2. Mais 2 significa kata iha 15 e depois 16. Ne significa kata dia 15 e dia 16 mos hanesang ita bot sira ninia massa subur. Então, basira nebe mak ciclo menstruação normal ka regular, ita bela tete kata kita bot sira ninia massa subur mak entre dia 12 to iha dia 16. Sekarang kita bot na indrua, pasangan na indrua, nebe mak kari halo relação íntimo anesang kabeng naing iha data nebe mak oeng hau teming, então iha possibilidade bot atu bele hetang oang. Maybe um sahu malu sira nebe mak karik sira ninia ciclo menstruação irregular. Então ihane sira ninia calculação kan ninia formula ne diferente no o inselu fali. Maybe importante tertebes bai na feton sira nebe mak karik hakara atu aten kona banini massa subur bai tebot sira nebe mak ciclo menstruação irregular. Obrigatoriamente ka precisa tebes tabot sira atu hatene data menstruação hirak nebe mak mai ia fulang neng ka fulang walu bakoto. Hanesang agora ita tamone fulang dezembro. Então, ita bot precisa atuar tene data menstruação, ita bot sireniang ia fulang novembro, ia fulang outubro, ia fulang agosto, fulang julho, fulang junho e depois fulang maio nelarang. Sekarang ia fulang neng nelarang ita bot sira hatene nia data, então ita bot sira precisa atu anota di diak, ka ita bot catat di diak data hirak nepema kita bot sira nina menstruação mai ka, ita bot sira nina ciclo menstruação ne mai kada lorong hirak. Sekarang kita bot sira bele anota ka ita bot sira haten ita bot sira ninia ciclo menstruação nebe mak mai ia fulang neng ka fulang walu bakotuk ita precisa haten lolos lai ita bot sira ninia ciclo menstruação ida nebe mak badak liune hira no ita bot sira ninia ciclo menstruação ida nebe mak naruk ne hira. Então ninia formula atau atene massa subur ka calcula massa subur basira nebe mak ciclo menstruação irregular mak ita bot sira ninia ciclo menstruação badak ita kurangi filafali ba ia 18. No ciclo menstruação hidane bemak narup ita kurangi ba 11. 18 ou 11 ne hanesang emabulu karek idane fixona. Hanesang por exemplo, se karek kita bot sirenia ciclo menstruação badak liu mag 28 dias e depois kita bot sirenia ciclo menstruação narup liu mag 30 dias. Então, foi exemplo, 28 ita kurangi filafali ba ia 18,
No 30 ita kurangi fila fali ba iha 11. Lihat, entang 28 ita kurangi fila fali ba 18, ini hasil mak 10. E depois 30 ita kurangi fila fali 11, mak ini hasil mak 19. Ne significa kata ita bot sira ini masa subur nemak entre hari ke-10 to hari ke-19 ita bot sira ninia ciclo menstruação que ita bot sira ninia menstruação começa. Ha foi exemplo dia que dedet para tu ita bot sira bela compreende. Ha fila fali ia data ne bema kohing hawa kere kona. Hanesam por exemplo sekari kita bot sira ninia menstruação ia fulang dezembro niniang mai ia dia Então, usi dia hanesam primeiro dia ita bot sira ninia ciclo menstruação hahu. Então, wain hira mak ita bot sira ninia masa subur atu bele hahu. Então, ita conta detu si to dia 10. To dia 10. Ne significa kata ita bot sira ninia masa subur mak ia tanggal 10 ka ia hari ke-10. Husi ita bot sira ninia primeiro menstruação ne mosu. I 19 hanesang ita bot sira ninia hari terakhir ke hari ke-19 hanesang hari terakhir ita bot sira ninia masa subur ne atu acontece. Ne significa kata kita bot sira ninia masa subur entre hari ke-10 to hari ke-19 husi ita bot sira ninia ciclo menstruação ne. Sekarang ia hari ke-10 to hari ke-19 mak ita bot sira halo relação intimo hanesang kabeng lain. Então, ia possibilidade de DP mabot baita bot sira atu bele hetang oan. Hau espera kata kita bot sira bele compreende di dia quando vai explicação ne bimak oen hawato. Sekarang kita bot sira la compreende, no ita bot sira se duvides tuang, ita bot sira bele putar fila fali atu bele rona di dia nini explicação ne oisa. O setelah ita bot sira bele hatomos ita bot sira nini pergunta iha kolom komentar nini yang depois hau tenta atu responde. Dia que nem explicação bara quando ba o insamo kita bele calcula dias fértiles ka masa subur iha inam feton sira. Sekarang kita bot sira sido compreende di dia bele hato ita bot sira nini pergunta ia kolom komentar nini yang. Dalai datang. Obrigado bara ita bot sira deve assistir ao vídeo ida neno ita surmal fila fali iha semana oing. Adeus.